गुड़िक नेबा ताको धोइबा धोइकी ताको चिरिकी ताको तार चोपा सब बाहर करिया बाहर कर सारिकी एहीपरि आमे ताळरू मंडटी को बाहर करी दबा। ताଳରେ थिबा पारू गुड़िक एक जाली माध्यम रे बाहर करी दबा। मंडटी को प्रस्तुत कर सारिबा परे आण प्रस्तुत करिबा। ସେଥିପାଇଁ आवश्यक ताଳ मंड अनुसार चूना गुंड यापर दरकार किछि चीनी मिठा अनुसार स्वाद अनुसार आपण चीनी दे पारिबे। तापर स्वाद अनुसार लूण और किछि नडिया कोरा एवं एक चिमटा खाइबा सोडा एहीपरि आमे प्रस्तुत करिबा ताळर बड़ा पाई आण। चूना ताल मुंडरे भलसे फेंटी ही सारा पर बाकी रही नडिया कोरा पानमधुरी एवं स्वाद अनुजाई चीनी को पकाइबा।
ଏବେ ଆମର ପିଠା ପାଇଁ ଆଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି। ଏବେ ଆମେ ତେଲକୁ ଗରମ କରି ପିଠା ଗୁଡ଼ିକୁ ଗଢ଼ିବା। ପରି ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି ତାଳରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ତାଳ ବଡ଼ା। ଏହା ଏକ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ପାରମ୍ପରିକ ପିଠା ଅଟେ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ବନାନ୍ତୁ ଏବଂ କୁହନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଶୀ ଖାଇବା।